Hello guys, may buntag sa tanan. So karon ding adlaw isang outreach program sa grade 12 Sinsiltil. Ug dili na to ni dugayan uban ni minyo sa paglakaw kay layo-layo pa atong baktason. Kaya ang muruta day karong adlaw is mahayahay. Maoray mahayahay nga nikaabot nimo dito, mag-ihay na laglingkod tungod sa kakutas kay kapoy kay baktas. So diring dapita lipay-lipay sa tagamay kaya nikaabot dito wala na takabalog unsay pangbation ninyo. Ug uban sa dinamo ang among pinakagwapo nga advisor nga si Sir Mikey. Awaro pag may kaabot dito na nami usa nagot man. Unsay gibuhat nagkamang-kamang. Shoutout sa iyo idol. Diri padayon lang gyapon ta sa paglakaw kay kung grado na hisgutan buhaton ang tanan. Unya naabot na dito montage gamay. Zoop zing hay lang zoop. Napasada may kauban usa nga wa panamahaw tanawa yang gibuhat. Ug kauban sad po day nato ang ato pinahagwapa ug supportive nga principal nga si Miss Cha nga bisag unsa katungason sa mayahay ni are gyud siya pero nagsakyan na lang siya. Ug kauban usab nato ang atong SK counselor nga si Cons Aryan ug Cons Orias. Daghang salamat ninyo Cons sa pag-ari. Tungod ako mayong gipakupot sa cellphone, di ara selfie gamay kuno. Before nato sugdan natong klase, mag-exercise sa tanin yung tanan. Sayaw! Selfie sa gamay, pak, to ara. Nawaraon sa kapating sa akong classmate, bisag nasa kapilya, nanaya og bod. Pasensya kayo ninyong tanan, kay dili masama na yung mga bata, kung dili budot sang ipatukar. Diring dapita, wadamhan na, day abosayap nga ni suroy sa amo, So diring dapita, bisag kapag kasugod sa klase, gisugdan na dayon ang games. Unya mao masay ampay sa mga bata. Unya ang games dahil nila is take me a picture. Take me a picture. Basta mauna siya. Ang theme ani nga games is unsaon nila pagkombat sa climate change. Since pertimang inita karong panahona. Shout out nila Ate Phoebe ug Ate Rian nga maoy nag-guide sa mga bata. Shout out aning bata nga grabe ka seryoso ha. Murag akong gugma nimo, seryoso pa sa tanang seryoso. So diring dapita gipantagaan na sila premyo bisag wa pa hibaw kinsa nakadaog hastang libuga. Ug diri dapita magpuno ta og bag-ong games nga bato-bato pek. Sa iyong ngiti ako'y nahuhumali. After ani nga duwa, mga jet nami para mag-distribute sa mga pagkaon. Daghan kayong salamat sa mga bata nga nasa mo atubangan sa pagka-operate ani nga aktibidad. Ug ilabi na sa among mga classmate, sa among advisor, sa among principal, sa SK counselor, sa mga ginikanan, ug sa mga tao nga ani-ani karong adlaw. Kaninyong tanan daghan kayong salamat. Dili na mo mabuhat nga aktibidad kung wala kamo. Ug dili na to makalimtan ang labaw nga makagagahom sa tanan nga naay sa ibabaw. Kanimo Ginoo daghan kayong salamat sa pag-guide kanamo nga magmalampuson kini nga aktibidad. Dili ni mo mabuhat kung wala ikaw. Salamat kaayo Ginoo.